it's a two-step process. Number one, सीरा की तरबियत पार्ट ऑफ योर पेरेंटिंग हो जाए, ठीक है, और जिन लोगों ने अफेक्ट करना है आपके बच्चे को, आप उन लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट या इनडायरेक्टली एटलीस्ट पॉलिटिकली अफेक्ट कर रही हूँ को मैंने बच्चा सीरा पे पाल रही हूँ, खुदा का वास्ता है रास्ते में ना आना, अगर हेल्प नहीं कर रहे हो तो हेल्प, तो फिर रोड़े भी ना अटकाओ, ठीक है। तो जितना मुझे थोड़ा सा पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो नेचर थी वो थोड़ी एग्रेसिव थी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नेचर वो थोड़ी सी इस तरह की थी कि एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी आगे कर दो। तो ये दोनों जो उनकी नेचर की जो साइकोलॉजीज हैं वो हमें उनकी कौमों में भी मिलती हैं, यहूद में भी और नसारा में भी। तो नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सॉफ्ट और जितनी रहमत लिल आलमीन की वाली जो नेचर की साइकोलॉजी वो हम मुसलमानों तक क्यों नहीं पहुंची? हम जितना ज्यादा पुराने नहीं, आपने पहले दो बातें आपको मैं क्लियर कर दूं फरीदा। एक तो ये कि हज़रत ईसा की वो फितरा नहीं है जो कि इंजील ने हमें, ईसाइयों ने हमें बताई है इंजील के थ्रू, ये पॉल ने खुद ही घड़ी है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत ईसा से ज्यादा हलीम कोई नहीं था, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि हज़रत ईसा को अल्लाह ने हिल्म दिया, ठीक है। तो बस अब कहानी खत्म हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम की जो हिल्म है और ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, मेरा मानना है ये, ठीक है, मेरी बिलीफ है कि मुकाबले नहीं होते, अंबिया के आपस में मुकाबले नहीं होते, ठीक है। मगर नबी अलैहिस्सलाम का हिल्म हज़रत ईसा से कम तो कहीं से नहीं है। तो हमारे पास मोहम्मदी हिल्म क्यों नहीं आता? माँ बाप सीरा पढ़ाएंगे तो आएगा ना। सोचने से माँ बाप ने सीरा ही नहीं पढ़ाई। क्रिश्चियंस के पास और कुछ नहीं है, ये मैं बता दूं, ये राज की बात है, जो अंदर की बात तो कोई बताता नहीं है। तो मैं तो बाइबल पढ़ पढ़ के थक गया हूं ना, आपको बता रहा हूं। असल में बाइबल अल्लाह की किताब नहीं है ये जो इनके पास है, ये हदीस की किताब है इनकी। हदीस की किताब इसलिए कहूंगा क्योंकि हदीस का मतलब ही होता है कि किसी की बात, तो इनके ताबईन नहीं है और सहाबियों की किताबें इनके पास, ज्यादातर ताबईन की किताबें। पॉल जो है वो ताबई है ना इनका। पॉल ने तो हदीस को कभी नहीं देखा। 14 किताबें तो पॉल की हैं। तो भाई हमारे, मैं ज़ैद बिन असलम नाम के ताबी को बताता हूँ। ज़ैद बिन असलम ताबई हैं। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा हुआ मगर बाकी के सहाबा को देखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ज़ैद बिन असलम ने कुरान पाक के 10 कितने हमारे 114 चैप्टर में 65 चैप्टर अगर ज़ैद बिन असलम ने लिखे में हूँ, एक ताबई ने, तो मैं उसको कुरान तो नहीं कहूंगा ना, ठीक है। गौर समझे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। इनकी जो किताब है वो अल्लाह की किताब नहीं, इनकी किताब हदीस की किताब है। ये कोई मौलवी हमें बता नहीं रहा। जो असली अल्लाह ने इंजील हज़रत ईसा बिन मरियम पे उतारी थी वो कहाँ इन्होंने छोड़ी अपने पास। मगर हज़रत ईसा के जो औसाफ नबी अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, वो इतने सारे इस इंजील में वाकई में पाए जाते हैं कि मैं कहता हूँ ठीक है, औसाफ वही है, हिल्म वही है जो ईसा का इल्म है, ठीक है, हिल्म। अब इन्होंने जब सेप्टुएजिंट लिखी है ना, तो सेप्टुएजिंट लिखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यूनान में जब सेप्टुएजिंट लिखी जा रही थी ना, वो वाली इंजील लिखी जा रही थी जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा पे आई थी, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जब ईसाइयों की इंजील के बारे में जब भी कुछ बात की है, तो उस वक्त गॉस्पल्स अलग अलग तरीके से अरेबियन क्रिश्चियंस के पास पहुंचे हुए थे। उनके पास वो वाली किताबें नहीं थी जो इस वक्त क्रिश्चियन के पास बैठी हैं। अब तो खैर प्रोटेस्टेंट ज्यादा है दुनिया में, तो किंग जेम्स वर्जन चलता है, तो वो तो इंग्लैंड से पब्लिश हुआ है शुरू से। किंग जेम्स ने ये शुरू करवाया क्योंकि बहुत मेजर तहरीक थी मार्टिन लूथर किंग की। लंबे कहानी है, छोड़ दें। हज़रत ईसा असली हज़रत ईसा कितने, उनकी क्या औसाफ थे हमें नहीं पता, मकसद ये मेरा कहने का। मगर क्योंकि ईसा के नाम पे पॉल ने और जॉन ने और लूक ने और मार्क ने और थॉमस ने और पीटर ने किधर किधर से क्या क्या कहानी नहीं सुनाई, सच्ची भी और झूठी भी, वो इस तरीके से नक्श हो गई कि उनकी हदीस की किताब, इसका मतलब है उनकी सीरा पब्लिश हो गई, हमारी सीरा पब्लिश ही नहीं हुई। हमने कुरान पब्लिश किया, कोई शक ही नहीं है, हमने इस तरह कुरान पब्लिश किया है, उन्होंने बाइबल पब्लिश नहीं की, मानता हूं, मगर हमने सीरा पब्लिश नहीं की, इसलिए वो ईसाई ईसवी हो गए और हम मुसलमान मोहम्मदी नहीं हो सके। ये फर्क है। नहीं तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिन लोगों ने पढ़ के, जिनके पास जिनको पढ़ के भी, जिनके पास डिग्रीज भी हैं कुरान पाक को भी और सीरत को भी पढ़ के, तो उनमें भी तो वो हिल्म नहीं है जिनको हम आजकल मौलवी कहते हैं। देखिए पहली बात तो ऐसा नहीं कह सकते, नहीं सीरा के ऊपर जो ट्रेन हुआ होगा उसमें हिल्म आएगा ही आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो नहीं सकता। मगर
مگر کتاب علم نہیں کراتی, کتاب علم بتاتی ہے, یاد رکھیے گا. ماں باپ اور آپس کے دوست, آپس کے اساتذہ, کزنز, خاندان, جو چکا گھومتا ہے نا آپ کے انسانوں کا, وہ اگر اس طرح کے نہ ہو تو آپ حلیم نہیں ہو سکتے. بچپن کی بات بتا رہا ہوں نا, بچہ تو بھٹی میں تیار ہوتا ہے نا, اس بھٹی میں اساتذہ ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, دوست, کزنز, چاچا ماما, کلاس فیلوز, یہ 50 ایک لوگ مل کے آپ کی پرسنالٹی بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے کہا نا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, پتا ہے حدیث کا. سو آپ اپنے بچوں کو نا, اگر اتنے لوگوں میں اگر آپ اٹھے گا بیٹھے گا جو کہ سارے محمدی اوصاف ایٹ لیسٹ وہ والا علم پریکٹس کر رہے ہوں گے جو نبوی علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو آپ کا بچہ حلیم ہوگا ہی ہوگا. اب مولوی صاحب جو ہے نا وہ مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو پتا کس طریقے سے پڑھائے. مدرسے کی پڑھائی اتنی سخت ہے کہ دوزخ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے مدرسے میں, کہ دوزخ کی سزا سے بچنا ہے تو آ جا مدرسے, تجھے مارا بھی جائے گا, جلایا بھی جائے گا, تجھ سے زنا بھی کیا جائے گا, تجھ سے ہر کام کیا جائے گا. جو دوزخ میں کام ہوتے ہیں وہ بھی تیری ٹریننگ میں. وہ بیچارہ علم کی تھوڑی ٹرین ہوگا, وہ تو دوزخ کے دروغوں سے بحث کرنے کے لیے ٹرین ہو رہا ہے. جتنی پٹائی آپ کو میں بتا نہیں سکتا مدرسے میں ہوتی ہے, جس جبر سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, اس نے کیا خاک علم میں ٹرین ہونا ہے. اور ہر مدرسہ ایسا نہیں ہے مگر زیادہ تر ایسے ہی. تو جو اعتراضی ویڈیو لگائیں گے نا, ایک مولوی صاحب اٹھ کے میری بارے میں اعتراض کر دیں گے, ابھی کرنے دیں. زیادہ تر مدرسوں میں ڈنڈے سے ہی, اور ڈنڈے سے علم آتا نہیں. ڈنڈا کھانے سے علم آ سکتا ہے, ڈنڈا مارنے سے علم نہیں آ سکتا, یاد رکھیے گا. جن مولوی کو اعتراض ہوگا نا ساحل بھائی, ان کو میں وٹنس دے دوں گی, میرے پاس آ جائیں وہ, میں ان کو گواہی کے ساتھ ثبوت بھی دے دوں گی کہ انہوں نے پلاس کے ساتھ ناخن جو ہے نا وہ کھینچے ہوئے بچوں کے, یا میں ان کو ثبوت کے ساتھ جو ہے نا وہ دے دوں گی جن کا اعتراض. نہیں, یہ باتیں سب کو پتا ہے. مولوی صاحب اصل میں صرف علم کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب کا وہ خائن بھی ہو گیا اور جھوٹا بھی ہو گیا, مانتا نہیں ہے, کھلے عام جھوٹ بولتا وہ نا. ٹھیک ہے, پتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, میں وہ کیسے بتاؤں. آپ مدرسے میں چھوڑیں, اسکولوں میں بھی کون سا علم سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مدرسے میں 2 نمبری ہو رہی, اور علم کا تو اسکول میں بھی کوئی کام نہیں ہے. اسکول میں بھی چوری چکاری سکھائی جا رہی ہے. لڑکیاں کیسے پھنساتے ہیں, کول بننا سکھانا ہے تو آپ اسکولوں میں ڈال دیں, اور جابر بننا ہے تو مدرسے میں ڈال دیں. آپ دیکھیں یہ 2 لڑائیاں نہیں چل رہی ہمارے کلچر معاملات کے اندر. کول بننے کی کوشش ہو رہی ہے یوتھ کی, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, کول ہو جائیں بس, اسٹیٹس کوری سے بولتے ہیں نا. یا پھر اپنے گھر پہ آتے ہیں تو جابر ہو جاتے ہیں. دنیا میں سب مسکرا کے بات کریں گے, اور گھر آئیں گے منہ بسوروں کا, بیوی کو بھی تھپڑ, بچوں کو بھی تھپڑ, بیوی شور کے ساتھ منہ بنایا ہوا ہے, بیوی شور نے منہ بیوی کے ساتھ, ہر بندے. اور کیا ہوگا, ہاں مجھے دنیا میں کام بہت ہیں تو میں سارا پریشر گھر پہ لے کے آتا ہوں. اچھا تو اور کس لیے کام کرتا ہے, you need to understand, اور کس لیے کام کرتا ہے بھائی. جن کو اصل میں تمہیں نبوی تعلیم دینی, ان کو تمہیں علم چھین لیا ان کے اندر سے. لوگوں کو جا کے لپ سروس کرتا ہے کیا. سو it's a 2-step process. Number 1, سیرہ کی تربیت پارٹ آف یور پیرنٹنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے افیکٹ کرنا ہے آپ کے بچے کو, آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ یا انڈائریکٹلی ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی افیکٹ کر رہی ہوں. کو میں نے بچہ سیرہ پہ پال رہی ہوں, خدا کا واسطہ ہے راستے میں نہ آنا. اگر ہیلپ نہیں کر رہے ہو تو ہیلپ, تو پھر روڑے بھی نہ اٹکاؤ. ٹھیک ہے,